ते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। छांदोग्य उपनिषदर द्वितीय कक्षा को आपण मानकु समस्त को स्वागत। आमे प्रथम कक्षा रे देखिथिले चतुर्थ अध्यायर प्रथम खंड देखिथिले। ये उपनिषद बहुत रोचक, बहुत सुंदर आख्यायिकार भर्ती होती। आपण मानकु बहुत भल लगे। प्रथम खंड रे आमे देखिथिले श्रुतिमाता विवक्षा थिला जे शिष्यर योग्यता कौन हवा दरकार, गुरुंक लक्षण कौन, ये सब प्रतिपादन करने श्रुतिमाता इच्छा विवक्षा थिला। आउ आमे टिके सिंहावलोकन करी आमे द्वितीय खंड को जीवा। आपण माने जस्ट मो स्टोरी टी आउथरे कहिबे जे जानस्कृति बोली जने राजा थिले, महाधर्मपरायण और अन्नदान से बहुत प्रसिद्ध हो जाइए। तेणु ना जन जन रे ख्याति थिला। जो सबू लोक प्रशंसा करुले, अनेक लोकों प्रशंसा शुणी शुणी मन में गोटे प्रकार आत्मबड़ीमार भाव आसी जाइला, अभिमान भाव आसी जाइला। से भावुले जे जुआड़े जहाँ भल काम हो केवल जानश्रुति जो आउ जानश्रुति व्यतीत ये दुनिया आउ कि ना। ए प्रकार गोटे मन में भाव होता। देवता मैंने अनुभव कले जे कौन ना अरे गोटे बहुत भल लोकटे, आंकर जो सात्विक अहंकार टे होमती आम भंग करवा। से हंस रूप दिन उड़वा को लगे। जो दिन कि राजा गोटे बहुत बड़ भंडार दे सारी आउ से छात उपर शोचती। से गुड़ी हंस उपर उड़वा को लगे। गोटे हंस आउ गोटे हंस को कहला, अरे ये राजा हूँ महापुण्यवान, आ उपर उड़ ना, यार तेजरे तुम सब पुण्य नष्ट हो, तू ध्वंस हो। जो हंसटी उपर उड़ी जाऊला सी कहला, अरे राजार कौन विशेषता अच्छी, से रेको सहित कौन सामान हो पार कि, जो गाड़ी वाला रेको से ताठू आहर बहुत बड़। तेणु कौन ना कहले कौन से रेकोर कथा अच्छी, कहला अरे रेको एमती गोटे उपासना करुच्ची जे कौन ना ये सारा जगत रे जे जहाँ कि सत्कर्म कर पुण्य तांकरी गौरव सब रेको पाखक जाए। आउ तुलन ये राजा किसी नुहे, जानशक्ति आदाय किसी नुहे। ये कथा जो शुणिले राजा तो ज्ञानी लोक थिले, आत्मज्ञानी ना ज्ञानर इच्छा थिला। से भाविले अरे मोर यपरी गोटे अपनिंदा हो। ये हंस माने उड़ी जाउछन्ति, हंस माने कहउछन्ति माने ये कथा केबे हेले मिथ्या नुहे। ये कथा को बहुत सीरियसली नेबी एवं यार सत्य मु प्रतिपादन करी। किए से गाड़ी वाला रेको राजा, रेको किए ताको मु जानिबी एवं कौन से करुछन्ति जे मो ठारू से मते बहुत बड़, मु ताहा टिके जानिबा चाहिए। राति से आउ सोई पारला नहीं, बारंबार निद भांगी जाऊ थाए। कहीं ये जो बाणीर जो प्रहार, ये प्रहार अन्य प्रहार ठार बोधे बहुत कठोर होता है। गोटे कहानी गोटे कथा एमती कह जाए, पहले थे जड़े काठुरिया लोक जंगल को जाए काठ हाणियापाई जाऊे। आउ दिनकर कथा गोटे बाघ जखम हो खंडिया खाबरा हो पड़ी थाए। सी जाई ताकू कौन गोटे सेवा कला, बाघटी भल होगला। बाघटी भल होगला परे बाघ कहला, भाई तू मोर मित्र, मु तोर मित्र। आउ तू जो काठ बोहुचु मु तो काठ बोहिबार मु साहाय्य करी। बर्तमान तू जी काठ नहीं सहर बिक्री करुचु, मु तोर 5 गुण 7 गुण काठ मो पिठी तू बोहिक नहीं पार। काठुरिया लोकटी खुशी है और ताकू बाघ पिठी काठ लदिक नहीं सहर बिक्री कला। सहर लोक मैंने देखी बड़ भयभीत हेले, अरे ये काठुरिया लोक, ये गोटे सामान्य लोक नहीं, बाघ उपर काठ धरिक आसो। जी जहाँ पैसा कहले कौन ना अजाचित भाव में अधिका पैसा दी दौथा। आउ दिनकर कथा जिते लोक मैंने कहले, अरे काठुरिया गोटे महान व्यक्ति। आ देख ये कौन बाघटा को बाघर पिठी काठ नहीं आसूँ, ये केते बड़ निर्भीक व्यक्ति। से काठुरिया कहला,
ଆରେ ଏ ବାଘ କେଉଁଠି, ଏଇଟା ତ ବିଲେଇଟା। ଏ କଥା ବାଘ ଶୁଣିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲେ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ କାଠୁରିଆ ଗଲା, ଏଇ ଭାଇ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଗୋଟେ ଚୋଟ ହାଣେ। କ'ଣ ତୁ ମୋର ମିତ୍ର, ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଚୋଟ ହାଣିବି? କହିଲି ନାଇଁ ତୁ ହାଣ ନା, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ବାଘ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ସେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଗୋଟେ ଚୋଟ ହାଣିଲା। ତାପରେ ଆଉ ସେ କିଛି ଦିନ କାଠ ହାଣିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲାକୁ ଦେଖିଲାକୁ ବାଘର କ୍ଷତ ଶୁଖିଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଜି କାଠ ପାଇଁ। କହିଲେ ଶୁଣୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲି, ତୁ ମୋତେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେ ତୁ ଚିକିତ୍ସା କରିନାହୁଁ, ମୁଁ ବି ଭଲ ହେଇଗଲି। ଆଉ କ'ଣ ନା, ତେବେ ତୁ ଯେଉଁ ଦେଖେ ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ ମୋର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ତୁ ମୋତେ ସେଦିନ ଯାହା କହିଲୁ, ସେ ଯେଉଁ ବାଣୀର ଯେଉଁ ବାଣ ମାରିଲୁ, ସେ କଥା ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜାଡ଼ି ନାହିଁ। ସେଇ ବାଣ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ଏ ଟାଙ୍ଗିଆର କଟା ହେଇଥିବା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲୁ ମୁଁ ଏ କଥା ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ତୋର ମୋର ମିତ୍ରତା ଏତିକି, ତୁ ଆଜିଠାରୁ ପଳା। କାଠୁରିଆ ଲୋକଟି ବୁଝିଲା। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆମେ ମୋତେ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ବାଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବାଣୀ ଏତେ ଜୋର ପ୍ରହାର କରିପାରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବୋଲି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନଶକ୍ତି ରାଜା କ'ଣ ତାକୁ କେତେ ବଡ଼ ଆଘାତ ହେଇଥିବ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମହିମା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ବି ଜନଶକ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ହଂସମାନେ ଉଡ଼ିଯିବା ହଂସମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଜନ ମାନେ ଆସି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ରେଇକୋ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଅଛି, ସେଇ ରେଇକୋଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର, ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରନି। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ସେ ରେଇକୋ କିଏ, ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା କିଏ? ମହାଡ଼ୁ ରାଜା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇକରି ଖୋଜିଲା ପରେ ସେ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଫେରି ଆସିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିଲା କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତି? ଏଇଠି ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମ କୌଣସି ଏକାନ୍ତ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି କେବଳ କିଛି ଟିକେ ଅନ୍ନ ଟିକେ ମିଳିଯାଉଥିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସାମାନ୍ୟ ଲିଭିଂରେ ସେମାନେ ରହୁଥିବେ। ସେମାନେ ଯାଇକରି ଖୋଜିଲେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଏଠି ରେଇକୋ କିଏ ଅଛି? ଖୋଜୁ ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ରେଇକୋ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ତଳେ ବସିକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କୁଣ୍ଡେଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। କଣ୍ଡୁୟମାନ କସମାନ କଣ୍ଡୁୟମାନ ତାଙ୍କର ସେ ଯାଦୁଗୁଡ଼ିକୁ କୁଣ୍ଡେଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। କହିଲା, ଆପଣ ସେ ରେଇକୋ କି? ହଁ, ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା କି? ସେମାନେ ଏମିତି ଉତ୍ତର କଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରେଇକୋକୁ ଜାଣିପାରିଲୁ। ତାପରେ ରାଜା ତା ପରଦିନ ଆସିବେ, ଆମେ ସେଇଟା କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯେ ନା, ସେ ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜା ଯିବେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ସେ ଗୁରୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଆନ୍ତି। ଗୁରୁ ଖୋଜି ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦଜୀ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଥିଲେ ସେ ହିମାଳୟକୁ ଗୁରୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ପାଖକୁ, ସେ କହିଲେ, ଆରେ ତୋର ଗୁରୁ ସେ ଲାହିର ବାବାଜୀ କଲିକତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ସେ ହିଁ ତୋର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଗୁରୁ ଆମେ ଯାଇକି ସାରା ଦୁନିଆ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ରତା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ କିଏ? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, କହିଲେ କ'ଣ, ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିବାଲା। ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? ସାଧାରଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ପାଖ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ତ ସେଠି ଥିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହନ୍ତି, ମହତ୍ସଙ୍ଗସ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭ ଅମୋଘ ଅବ୍ୟର୍ଥଶ୍ଚ। କହିଲେ ମହତ୍ସଙ୍ଗ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଅଗମ୍ୟ। ତାକୁ ଆମେ
पाइपारानी कौटी बण जंगल थे जदि सहरांचल थे आम आदौ चिन्ह पारानी आमर से पुण्य ना आम चिन्ह पारा ना आउ से गुरु मानकर एमती परिचय ना से बड़ इन्स्टिट्यूशनालाइज ऑर्गेनाइजेशन थे कौन तर बहुत किसी शिष्य थे बहुत बड़ घर बंगला थी एमती किसी मान्य ना कि बहुत शिक्षित होते सेमती किसी कथा ना आउ गाड़ी वाला लोक भी पाख सी आत्मज्ञानी गुरु आम ये आग को देखा से कि आत्मज्ञान दूसरी तेरे आम जो मैंने सब गुरु अन्वेषण चली निश्चित भाव तो आम पाई किंतु से गुरु को पाई आम कौन शिष्य आम प्रकृत गुरु रूप में आम व्यवहार करें कौन निजक शिष्य बोली आम कौन जहाँ पाइबा कथा आम पाई आम पाईना तेणु से अनुध्यान कर विषय अच्छी कहीं ये आख्यायिकाटी एपरी एक जिनस सुना को जिते पड़े आप से चकचक कर आख्यायिका को आप जिते थर विचार करेंगे से नुआ नुआ विचार आप नुआ नुआ दिग्दर्शन आप पाइबे तेणु एक थार आत्मज्ञानी केमी था आम हृदयंगम करने कथा तेणु आम द्वितीय खंड को जीवा द्वितीय खंड मु पढ़ुची तदुह जान श्रुति पौत्रायण षट्शतानि गवां निष्कमं अश्वत्थरी रथम तदाह प्रतिचक्रमे तम ही अभ्युवाद। अच्छा गोटे गोटे मंत्र पढ़ी कह तदुह जानश्रुति ही पौत्रायण से कथा कही जानश्रुति जनश्रुतिंकर पुअर नाती जानश्रुति पौत्रायण जानश्रुति ही माने कहले जे जनजन रे दान जो जे अन्नदान जो जे पुण्य काम जो जे प्रसिद्ध हो जानश्रुति हाँ मैंने प्रसिद्ध थे कौन कर षट्शतानि गवाम षट्शतानि शतानि बोले 100 षट्शतानि बोले कहले 600 गवाम कहले गाई निष्कमम निष्कमम बोले कहले सुनार माला अलंकार अश्वत्तरी रथम अश्वत्तरी अश्व ठारू टिके नीच अश्वत्तरी रथम कहले कौन खच्चर खच्चर जो चाहे रथ वर्तमान समय आम जी भल कार गाड़ी भेहिकल बोली कहते तद आदाय ताकू नहीं प्रतिचक्र में अग्रसर हेले तम ही अभ्युवाद और अभ्युवाद बोली कहले संगे जाकर कथबार्ता हेले ता संगे रईको संगे कौन कौन नहीं गले कहले षट्शतानि गवाम 600 हम गाई निष्कमम गोटे सुनार हार अलंकार गोटे अश्वतरी रथम गोटे दुईटी खचरे जोता गोटे रथ बोले तदाय ताकू नहीं अग्रसर हेले जाके मिसिले रईको सहित जाकि मिसिक कथबार्ता आरंभ कले। अच्छा आपण मान मन प्रश्न उठी पारे जे गाई ए सुनार हार ए अश्वतरी रथ फिर कौन भाष्य इंदे लिखा हो जे माई घोड़ा द्वारा फिमेल म्यूल मान द्वारा जोता होता रथ बोली कहुचे सहीटा गोटे सिम्बल अफ प्रेस्टिज से समय थिला आईटा हूँ बहुत मूल्यवान रथ बर्तमान आप सबुठ VIP कार जहाँ भावे पहले गाई सुना आ भल गाड़ी ये नहीं आदाय मान सांगे नहीं प्रतिचक्र में अग्रसर हेले अभ्युवाद मान जाकि पहुँचिक सहित कथबार्ता संभाषण आरंभ कले। आपण मन प्रश्न उठी पारे जड़े आत्मज्ञान अर्जन करने को जीव से एगुड़ा कौन नहीं गले आम आगु कही आत्मज्ञान दान करने दरकार सेवा करने दरकार एमती सब कथा थिला तेणु ये सी आउ राजा टी गोटे पत्ता लगेले से रेईको केंदिया लोक कहले कौन ओ सेटा तार पैसा नहीं से गाड़ी चलाऊे कि पैसा हेले पैसा संग्रह कले से बाहागर हम घर संसार कर से कम करुचे यहाँ लोक मैंने इनफर्मेसन देले तेणु से कहले से समय टंका बोली कहले गोधन अश्वधन ये सब जिनस
ଆଉ ଏ ହାର ବୋଲି କହିଲେ ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ଏ ହାରରେ କେତେ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯିଏ କ'ଣ ନା ଦାଉରୀରେ କେତେ ତୁଳା ସୁନା ଆଣିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଆକର୍ଷଣ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କର କେଉଁ କାଳରୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଥା ଥାଏ। ଆଉ ରଥ କହିଲେ ଗାଡ଼ି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ କ'ଣ ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ସେ କ'ଣ ସେ ତ ବିଚରା ବିଚରା ଲୋକଟି ବିଚରା ବିଚରା ଓରେଇ କୁହ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଲି ସେ ତାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ନେବ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆଉ ଘର ସଂସାର କରିବ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେବ, ସେଇ ଭାବରେ ସେ ଗଲେ। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଥାଏ କ'ଣ କି ସାଧୁ କିଏ ହେଉଛି ଯାହାକୁ କିଛି ନ ମିଳିଲା ସେ ସାଧୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କିଛି ନ ମିଳିଲା ସେ ସାଧୁ ହେଲେ କ'ଣ ସାଧୁତାରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ? ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୁଅର୍, ନଟ୍ ଦି ଲକ୍ଜରୀ ଅଫ୍ ଦି ରିଚ୍, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାଇଜ୍। କହିଲେ କ'ଣ ଯିଏ ଗରିବ ହେଲା ତାକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମିଳିଗଲା ସେଥିରେ ପଶିଗଲା ସଲା। ନହେଲେ କ'ଣ କେତେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ବିଳାସ କରିବାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଏଠି ତ ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାଇଜ୍ ଅଣ୍ଟି, କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହିଁ ବିଚାର କରିପାରିବ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହିଁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିପାରିବ, ବିବେକବାନ ପୁରୁଷ ହିଁ କେବଳ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଯେ ସମାଜରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ମୁଁ କ'ଣ ସାଧୁ ହେବି କି? ଏବେ ଦିନେ 2 ଦିନ ତଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ସିଏ କେତେ 1,75,00,000 ତାଙ୍କୁ ଦରମା ପାଉଥିଲେ, ପ୍ୟାକେଜ୍ ଥିଲା। ସେ ଚାକିରିରୁ ସେ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାଇଜ୍। ଆମେ ମୋତେ କେତେ ସମୟର ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ କେତେ ପଇସା ପାଇଥାନ୍ତେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆସ୍କିଂ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରା ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଏ ରାଜଜ୍ଞ ଗାଦି କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ରାଜାର କ'ଣ କଥା ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଇଏ କେତେ ବଡ଼ ରାଜାଧିରାଜ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯିବା। ଉରେକ୍ୱ ଇମାନି ଷଟ୍ଶତାନି ଗବାମ୍ ଅୟମ୍ ନିଷ୍କଃ ଅୟମ୍ ଅଶ୍ୱତ୍ୱରି ରଥ ଅଣୁ ମ ଏତାମ୍ ଭଗବୋ ଦେବତାମ୍ ସାଧି याम देवता उपास्व इति रेक्व हे रेक्व इमानी षट्शतानि गवाम, यही जो 600 गाई अयम निष्कह कहले ये जो सुनार माला अलंकार अयम अश्वत्थरी रथम कहले जो खचरे जोता है माई खचरे जोता है रथ म एताम भगवो हे भगवान हे प्रभु एताम कहले या आपण ग्रहण करतु। कौन कहते याम देवताम साधि ताम याम देवताम उपासम ताम साधि कहले आपण कौ देवता को उपासना कर विषय मत टे उपदेश करतु। याम देवताम उपासम देवता बोली कहले यहाँ गोटे देवता उपासना नुहे, कौ तत्व कौन आप कि प्रकार उपासना कर कौन आप एत कथा कहीं मु जहाँ शुणी हंस मार्कट से हंस मैंने कभी मिछ कहे ना आओ से कथा सत्य। आप निश्चित भाव ना कौन गोटे कौ देवता उपासना आप जगतर समस्त पुण्य आपण पाखे आपण एत बड़ महान ये सब आप ग्रहण करूँ। इमानी षट्शतानि गवाम कहले 600 गाई इमम निष्कह ए सोनार अलंकार माला अश्वत्थरी रथ ये फीमेल म्यूल द्वारा जोचा रथ म एताम भगवो हे भगवान हे प्रभु एताम देवताम साधि से विषय देवता विषय मत बतातु। याम देवताम उपासम कहले आप जो देवता उपासना कर तत्वर उपासना कर जो लाइन अच्छा जो जहाँ आप साधना कर विषय मत टे बतातु। से कौन ना तापर मंत्र पढ़ा तमोह पर प्रत्युपवाच आह परे त्वा शूद्र तबेव सह गोभिः
गोभिरस्तु इति तदुह पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायणः सहस्रं गवां निष्कमम् अश्वत्थरी रथं दुहितरं तदा आदाय प्रतिचक्रमे तमुह परः तम परः माने अन्य माने कि ए जड़े हेले राजा अन्य हेले कि परः माने दैको हेले तम परः प्रत्युवाच पर माने रैको राजा तांको प्रत्युवाच माने तांको उत्तर कले कौन कहले आह अरे त्वा शूद्र अरे तू कुआड़ गोटे शूद्रटे आसिलु अरे त्वा शूद्र तबेव सह गोभी अस्तु इति कहले अरे गाई सहित सब जहाँ जिन सब आनीच ये सब तबेव सह अस्तु ये सब तो पाखे रख मत किसी दरकार नहीं जमती नचिकेता को जमराज जोड़े इमे रथा इमे रमा सरथा सतुरिया कहले अरे जम स्वर्गर दिव्य अप्सरी माने आउ कणा ये रथ आउ ये सब जिन दौर से कहले नचिकेता कहले तबेव बाहा तब नृत्य गीते कहले क्या तबेव मुझे कहले सहस्तु ये से कौन तबेव सहस्तु युड़ा हे राजा युड़ाक तुम सब तुम हाथ तुम पाखे तुम जिन रख गोभी ही सह कहले गाई सहित आप जहाँ सब आनी एगुड़ा सब तुम पाखे रख फिर कौन कहते राजा बेल कहना रे शूद्र ये सब जिन तो पाखे रख अरे शूद्र त्वा बोले अरे शूद्र राजा को शूद्र बोली कहते पुण्यात्मा राजा देखु कहीं कहते तदुह पुनरेव जानश्रुति पुनरेव जानश्रुति पौत्रायण सहस्रं गवां निष्कमम् अश्वत्थरी रथं दुहितरं तत् आदाय प्रतिचक्रमे कहले जानश्रुति पौत्रायण तो आप बुझे सहस्रं गवां कहले आगुरी 600 गाई धरिक आसते बर्तमान कौन 1000 गाई धरी आसुनी निष्कमम् से जो हार धरिक आसते से हार अश्वत्थरी रथम कहले से फिमेल म्यूल द्वारा जो चाहिए फल रथ दुहितरम बोले कन्या जे दुई साइड हित करती से दुहितरम कन्या झील आदाय सांगरे नहीं प्रतिचक्र में आसी पहुँचे आसिक पहुँचिक कहले तो बर्तमान ये आम गोटे प्रश्न करवा जे जड़े राजा जाइछन जने आत्मज्ञानी लोक पाखक से आत्मज्ञानी कौन कहते रे शूद्र बोली संबोधन कर कहीं कहते थे आदिशंकर बहुत व्याख्या कर कथा देखा फिर तापर राजा कौन कर ना जो 600 गाई नहीं बर्तन सहस्रं गवां 100 गाई निष्कमम माने से हार अश्वत्थरी रथम बोले से रथ दुहितरम कहले निजर कन्या को लेकिन देवाई बोले कना ये आम टे रही कौन तांको प्रथम क्षत्रिय कहीं शूद्र आगे कहले से कथार समाधान हेल्ले आम आग को जा शूद्र कहीं कहले बोले शूद्र कहबार तीनोटी अर्थ ये आदिशंकर बतौर प्रथम कथा से कहते कौन जे हंसवचन श्रवणात् आविवशः कहले कौन ये हंस मानकर कथा शुणिकी ये राजा आवेश पड़गला आदिशंकर एमती कहते कहले अपमान आ शोक है बोले से बहुत अपमान है एवं कौन से शोक मोहरे ग्रस्त हो बहुत कष्ट लगला कहले यहाँ चित्तवृत्ति जार यहीपरी सी हूँ शूद्र कहले कौन ना जदि अपमान है क्या अपमान है क्या सम्मान है क्या अपमान है कहले निश्चित भाव सी निजक देह बोली मानु ना कौन अपमान है कहले मो ठारू माने राजा से गाड़ीवाला हूँ बहुत बड़ ये कथा जदि से कौ दृष्टि एमती भाविला निश्चित भाव में देहाभिमान अच्छी देहाभिमान अच्छी कथा को एत सीरीयसली जे नौचे से कौन ना से शूद्र
ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଭିମାନୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କେଉଁ କଥାରେ ବହୁତ ଶୋକମୋହାଙ୍କ ଆସୁଛି, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆମର ଅଧିକାର ହେଇନାହିଁ। ଫିର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶୂଦ୍ରବତ୍ ବା ଧନେନ ଏବ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ଉପବତାମ୍। ଶୂଦ୍ରବତ୍ ବା ଧନେନ ଏବ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ଉପବତାମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ରେକୋ ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆରେ ଏ ତ ଘର ସଂସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଯେଉଁଠି ନୋଟ୍ ଅଛି ସେଠି କ'ଣ ମିଳିବନି, ସବୁ ତ ମିଳିବ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଅର୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଅର୍ଥ ବଦଳରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ନେଇ ଆସିବି। ଅର୍ଥ ବିଦ୍ୟା ବଦଳରେ କେବେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେ ସେ ବୟା। ପ୍ରଣିପାତ ଦରକାର, ସେବା ଦରକାର, ପ୍ରଶ୍ନ ଦରକାର, ସବୁ କଥା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥ ବଦଳରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟା, ସେ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଅର୍ଥ ବଦଳରେ ମୁଁ କାମ କରିବି, ଏଇଟା ଶୂଦ୍ରର ଲକ୍ଷଣ। ହେଲେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏଇ ଚାକିରିଟା କଲେ ଏତିକି ପ୍ୟାକେଜଟା ମିଳିବ, ଏବଂ କ'ଣ ମୁଁ ଏତିକ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲେଜକୁ ଏତିକି ଡୋନେସନ୍ ଦେବି, ମୁଁ ପଢ଼ିବି କହିଲେ ଅର୍ଥ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଯାଏ, ତେବେ ସେ ବିଦ୍ୟାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶୂଦ୍ରର ବିଦ୍ୟା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଶୂଦ୍ର। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କରିଦେଇପାରିବି। କେବେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି, ଆମେ ସବୁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁ ଟିଚରକୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଜୟ କରି ଯାଇପାରିବା? ଆପଣଙ୍କ ନୋଟକୁ ସେ ହୁଏତ ନମସ୍କାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନବିକତା, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପା ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ଗୁରୁ କୃପା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏ କଥା ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର କୃପା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ନ ବୁଝନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଲୌକିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କଥା କେବଳ ବିନୟୀ ଭାବ, ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ସେବା ନ କଲେ ଏ କଥା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଚିନ୍ମୟ ମିଶନରେ ସେବା ଆସକ୍ତ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଏଠି ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସେବା କଲେ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମର ଗତି ହେବ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା। ସେବା କଲେ ଆମର ଦେହାଭିମାନ କଟିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ସେବା ଯେଉଁମାନେ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହକାରେ ସେବା କରନ୍ତି। ସେବା କଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, ମନର ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଭଗବତ ସ୍ଥିତି, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ସେବା ବିନା ଆମେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେବା ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ ହେଉ, ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ସେବା ନ କରି ଭାବିଲେ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅଳ୍ପ ଧନମ ଆହୃତମ୍ ଇତି, ଏବଂ କହିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଧନମ ଆହୃତମ୍ ଇତି, କହିଲେ ତୋ ପାଖେ ତ 1000 ଗାଈ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ତୁ 600 ଗାଈ କାହିଁ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖେ 1000 ଗାଈ ଥିଲା, 1000 ଗାଈ ଧରିକିରି ଆସିଲେ। ଆପଣ ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯାହା କହିଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ? ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଧନମ ଆହୃତ ଇତି କହିଲେ କ'ଣ, ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, ମହାପୁରୁଷ ହେବି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଏବଂ ସେ ଯଦି କେଉଁଠିକି ଦେଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେଇଟା ପାଇପାରିବେ? ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ୟାର ହିସାବ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଗାଈ ଆଉ କ'ଣ ନା ବ୍ରଥ ମାଳା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଛି, ଯେ ମୋର ହୃଦୟ, ଯେ ମୋର ଆତ୍ମା, ସେଇଭଳି ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହେ ଗୁରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି।
करेबे आपण देखिए थे आदिशंकर भाष्य कहते दौजे माने कौन आपन को भाज्य रूप में ग्रहण करने आपन को दौजी से आपण सेवा कर आपण मोर मत आत्मज्ञान दिंतु हेल्ले सेवा तो हवा कथा आपण सबुदिन सेवा हबू और मोर अति प्रियतम कन्या को मोर आत्मस्वरूप कन्या को आपन को दौजी तेणु देखो आत्मज्ञान कौ लेवल को जापारे आम यदि त्याग आमर बड़ हम ना जिते बड़ त्याग हम से बड़ लाभ हम बड़ जिनस लाभ बड़ त्याग दरकार आत्मज्ञान आम आगे आम यूट्यूब पचर शुणीदेव ये ज्ञान के हम के आप व्हाई कैन यू गिव दिस मूवमेंट व्हाई डू यू डिले हाँ आप कहीं डिले करेंगे तेणु जदि आप आज टंका बंटा हो बर्तमान दिहब आसंता काली दिहब केतले आप आसवे मैंने आगे प्रथम आगे नहीं जाटा भल पछड़ को मिल कि नहीं ठिकना ना तेणु आपण मैंने जमी सांसारिक जिनस को एत महत्व दौरान आत्मज्ञान को जब महत्व देवे सीना आप पाइबे कौटी गले कौन कौन खाइबा कि मिल रहा कौन अच्छी सेटा पढ़ले आप विद्या पढ़ापी से केवल खाइबा रही मिल आत्मज्ञान किसी मिलना आत्मज्ञान गोटे मानसिक प्रस्तुति दरकार गुरु आप केते महात्मा केते सद्गुरु आसले क्या बन पारे केते जन बन जी बनवा कथा कौन भक्त घर ना से बाहर दे बनती बैटेरी कम हो जी बनवा कथा से आम देखुचे चिन्मय मिशन प्रायतः भक्त घर छुआ मैंने न था जो मैंने था कई भक्त परिवार हो न था तेणु आमर जो तेणु आमर आ लाभ कि हम से बड़ त्याग दरकार तेणु से त्यागे शूद्र बोली कहते हाँ तेणु तापर आम पर नंबर 4 नंबर मंत्र को जीवा तम अभ्युवाद ऋग्व इदम सहस्रम गवाम अयम निष्कः अयम अश्वत्थरी रथ यम जायाम ग्राम ग्राम यस्मिन् आस्वे अनेनेव माँ भगवः साधि इति फिर आउ थे कहते सी तम 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 ही उवाच तम ही अभ्युवाद बोले से राजा को राजा जी कुंता को कहते रे हे रे इदम सहस्रम गवाम बोले यही 1000 गाई निष्कः वे अलंकार अश्वत्थरी रथ यम जायाम अयम ग्राम बोले हाँ फिर आउ गोटे बढ़ाऊँ यम जायाम बोले मोर जाया आग दुहितर कहते जाया कहते माने ये तार अर्थटा हूँ आप मोर कन्या को आपण सबुदिन सेविका भाव में ग्रहण करती यम जायाम अयम ग्राम अयम ग्राम यस्मिन् आस्वे आस्वे अन्वेव माँ भगव साधि ये जो गाँ मध्य मो आपण ये रोचंती यहीटा नियंतु माँ भगव माँ साधि भगव हे भगवान देखो गुरु को कौन तर ये कौन भगव आउ कौन ना आम मैंने धर्म इन्स्टिट्यूशनालाइज हो स्टैंड आज वन फैमिली बोली कहूँ तेणु आम तो कहूँ जे आपको आप कहतु भगव किंतु आत्मज्ञान वी शुड हाव दैट टाइप ऑफ एस्टीम टुवर्ड्स आवर टीचर भगव साधि साधि माने शासन नुहे ये हूँ शिक्षा दिंतु मत से विषय आप शिक्षा दिंतु आस्ते आस्ते बोले कहले प्रतिष्ठी आप जो गाँव में अच्छा यहीटा आपन को दौची तार अर्थ कौन तदर्थे मया कल्पित कहले यहाँ आपण ना रही आपण ना आगुरी कौन जागिरी दौले कौन कहते आपण ना गाँ मुझे करदेवी एमती राजा कहले तापर तुम जानसुति कौन कहते तस्याह मुखम उपोद्गृह्णन्तु वाच आजहार आजहार इमा शूद्रा अनेनैव मुखेन आलापयिष्याथ इति ते
हि एतेरैको आपन्न नाम महावृषेषु यत्र यत्र स्म उवाच स तस्मै होवाच तस्याः मुखं उपोद्गृह्णन्तु बोले तस्य मुखम उपगृह्णन्तु वाच आह कहले अरे ये जो कौन ये जो राजा ये हूँ कौन उपगृह्णन्तु बोले ये यहीटा हूँ ठीक दबा ये जो राजा यांकु ज्ञान दबार ठीक पात्रता अच्छी ठीक पात्रता अच्छी माने राजा मुखरे जमी आम कहार मुखरे देले से ठीक भाव में खाईदेव जमी दबा कथा सेमती हूँ मुखम उपगृह्णन्तु कहले उपयुक्त भावी कहले आ मुखरे मुझा दबा कथा यहीटा हूँ तीर्थ स्थान में दान कले आमको लाभ हुए तो यहीटा हूँ गोटे सत्पात्र यही मुखरे मु दान देले भल हम बास आजहार इमा शूद्रा कहले हो ये जो शूद्र या शूद्र शब्द छड़ना इमा शूद्रा अनेन एव मुखेन आलापयिष्याम आलापयिष्यथ कहले अनेन एव मुखेन कहले अरे तू मत फोर्स कलु यही मुहरे तो मु आलापयिष्यथ बोले कहले तू मत फोर्स कलु जे मु ये मुहरे तते मु ज्ञान देवी अर्थात कौन ना सी एवं पूरी कौन कहला जे से गाँ रैकोपन्ना इति ते हि एते रैकोपन्ना नाम महावृषेषु बोले महावृष बोली गोटे राज्य थिला सेठे कौन से जो राजा जो रैको जो रोते से जो गाँ ना रैकोपन्ना है कहला यत्र अस्मान् उवास स तस्मै होवाच से जो रोते सेटार ना रैकोपन्ना गाँव भी है और से कहले यहीटा हूँ ठीक योग्य ये हूँ पात्र तुम देखु बोले विद्या दवा कौटे विद्या दवा कौटे अच्छा आ गोटे कथा छाड़देली तस्य मुखम उपगृह्णन्तु वाच आजहार इमा शूद्रा आजहार बोले कहले हौ तू जहाँ आनीचु रख आजहार अर्थात कौन से गुरु तांकर जो कन्या को से कहले या धर्मपत्नी भाव में कौन करूँ से कौन कहले आजहार हो रख 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 तू जहाँ आनी बहुत ठीक बहुत आनी रख दरकार नहीं तू रख गुड़ा सब रख कि तोर ये दरकार नहीं ये श्रुतिर गोटे श्लोक को ये भगवान शंकराचार्य व्याख्या कर श्लोकटा मु तो लिखिनी ब्रह्मचारी छटे कहले विद्या दबार मुख कौटा गोटे मुखरे जब आप खाया देदेव सी ठीक खाईदेव हजम करदेव जमी अग्नि को बढ़िया मुख बोली कहते अग्नि को जहाँ देदेवे आप से सब स्वाहा करदे और नहीं से ठीक भाव में समस्त पहुँचे देवे से ये भी कहुचे जे विद्या दबार क्या विद्या दबा कथा ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या प्राह तानि तीर्थानि षण्मम बोले ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बोले कौन कहले क्या ब्रह्म विद्या दबा कथा ब्रह्मचारी जे ब्रह्मणी चरती ब्रह्मचारी से ब्रह्म को अनुभव करने जे कौन ना तत्पर से हूँ ब्रह्मचारी ये जो क्या ब्रह्मचारी देखिले आम देखु देखु आम जो योग्यता अच्छे आम विद्या दबा कथा धनदायी कहले जो व्यक्ति धर्म धन दौची ताकू विद्या दबा कथा आप कहे कौन हाँ जी आज धन दे पारुछि त्याग कर तार गोटे मनोभाव अच्छे आज धन दे पार काली मन दे पार काली सकाଳେ पर तार अभिमान भी दे पार धनदायी बोले कहते ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी माने कौन जे जहाँ कहले माइंड सब रही आपने जब सत्पात्र देखिले सत्पात्र आरे आपको देदेले ये सब कथा नहीं यथावत नहीं समाज बड़ सेवा करदेव तेणु सेमती मेधावी विद्यार्थी को विद्या दबा कथा श्रोत्रिय कहले जे कि पढ़ी शुणी जानी ताकू विद्या दबा कथा देखो आम आपण मानक आम
ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ କରିବା, ମାନେ ଆମେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଆମେ ପଢ଼ି ଶିଖିବା। ନା ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁରୁକୁଳରେ ପଢ଼ିନାହୁଁ। ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିକିରି ଜ୍ଞାନ ଦେବା କଥା। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି ନା, ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡିୟର୍ ଟୁ ମି, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁନି। ଆପଣ ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବୋଲେ ନ ଭକ୍ତାୟ ନ ତପସ୍କାୟ, ଯାହା ଯିଏ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଯାହା ତପସ୍ୟା ନାହିଁ, ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ତାକୁ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯିଏ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରିଛି ତାକୁ ବିଦ୍ୟା ଦେବା କଥା। ବା ତଦ୍ବିଦ୍ଧି ପରିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେ କହିବା, ଯାହାର ସେବା ଅଛି, ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କୌତୂହଳ ବଶତଃ। କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଥିଲା, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବିଦ୍ୟା ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟା ବା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାହ, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ବା ବିଦ୍ୟା, ଯେ ଯାହା ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ମୁଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଟା ଶିଖିବି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଦେବା କଥା। ବିଦ୍ୟା ବା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାହ ତାନି ତୀର୍ଥାନି ସନ୍ମମ, ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି 6ଟା ତୀର୍ଥ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଦି ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ ଇଏ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଇଏ 6କୁ 6 ମୋ କଥା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଧନଦାୟୀ କି ନୁହନ୍ତି, ମେଧାବୀ କି ନୁହନ୍ତି, ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଏତେ ବାଟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରିୟ ବି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେବା କଥା, କହିଲେ ରାଜା ତ ସେବା କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଆଣିକି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅତି ସମ୍ମାନ, ସିଏ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ମୋର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟମ୍ ଧନ ଆହୁତ୍ୟ, ହଁ ବୋଲି ଏମିତି କଥା ଲେଖା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମ୍ବଲ ଯେ କ'ଣ ହାଉ କ୍ଲୋଜ୍ ଆମ୍ ଆଇ ଟୁ ୟୁ, ହାଉ ଡୁ ଆଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିସ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଆରେ ବହି ଖଣ୍ଡେ କିଣିବ ନା, ଆଜ୍ଞା ବହି କ'ଣ କିଣିବା, ଏ ଟିକେ ଲେଖିବ ପଢ଼ିବ ନା, ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ତ ଟିକେ ସମୟ ଟିକେ ଦେବ ନା, ଆଜ୍ଞା ସମୟ କୁଆଡ଼ା ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ପଇସା ଧନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଯିଏ ସବୁ କରିପାରିବ ତାକୁ ହେବ। ଏ ରାଜା ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି କ'ଣ ଟିକେ ତା ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ତାର କେତେ ଔକାତ, ସେ କ'ଣ ନା ରାଜାକୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ଡାକୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭାବିବେ ଯେ କ'ଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟା ମହାଗର୍ବୀ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ଏ ମଣିଷର ଔକାତ କେତେ ଆଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଔକାତ କେତେ। ଯେ କ'ଣ ନା ରାଜା ତ ସେ ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ପୂଜ୍ୟତେ ରାଜା ବିଦ୍ୱାନ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ, ଆପଣ ତ ସାଧାରଣ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। କହିଲେ ରାଜା ବିଚରା ଗୋଟେ ଜୀବଟେ, ଆଉ ତାହାର କ'ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ କେତେ କଥା ଅଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାଧିରାଜ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜା। ଏ ରାଜାଙ୍କର ଏଇ ସୀମାରୁ ଆଉ ଟିକେ ବାଟକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଔକାତ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜା ବିଦ୍ୱାନ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭତାର ସ୍ଥିତି, ଏହି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଓମ୍ ରାଜାଧିରାଜାୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିନୀ ନମୋ ବୟଂ ବୈ ଶ୍ରବଣାୟ କୁର୍ମହେ, ଏମିତି ଆମେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜାଧିରାଜ ସେମାନେ, ଆରେ ତୁମ ସିନା ରାଜା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା। ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ତାଙ୍କ ରାଜବାସକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବସିଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ନ୍ୟାରୀ ମୂର୍ଖ, ଯାହା ତ କଲୁଣି 12 ବର୍ଷ ସମୟ କାଟିଦେଲୁଣି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନ ତୋ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି, ଯା ଏବେ ବସ। ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ବାରମ୍ବାର ବାପା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି।
କହିଲେ କ'ଣ ଏ ମୂର୍ଖଟା ବୁଝିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହିଲେ ନା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବସେଇବେ, ମୋତେ କେଉଁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି କେତେ ବଡ଼ ସିଂହାସନ, ସେଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇକରି ଏଇ ପାଟଳିପୁତ୍ରର ସିଂହାସନ ମୁଁ କ'ଣ ବସିବି। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ମହାତ୍ମାକୁ ଆଣିକରି ଆମେ ଅଳ୍ପାତ୍ମା କରିବା, ଦୁରାତ୍ମା କରିବା, ସେ ତ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ଆଉ କେତେକ ମହାତ୍ମା ବି ଭାବନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ମହାତ୍ମା ହେଲା ପରେ ମୁଁ MLA ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବି, ନହେଲେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟଟେ କରିବି। ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ରାଜାଧିରାଜ ଯିଏ କ'ଣ ନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଯାହାର, ସେ ଫିର କ'ଣ ତା ଉପାଧିକୁ ନେବେ ଆହୁରି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ କହିବା କଥା ତାପରେ ଏବେ ଚାଲୁଛି, ଏବେ ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ସରିଲା, ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଉପାସନା ରେକ କରିକିରି ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ବର୍ଗ ଉପାସନାଟି କ'ଣ? ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମର ଲାଇନ୍ରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥର ଦେଖିବା। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ମୁଁ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ତାରିଖ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ 8 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ସେଥିରେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସକାଳେ ବେଦାନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କରିପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ରଖୁଛି। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो।